अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की बात उमारा के साथ हाज़िर हूँ। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस कोरोना से बचने की भरपूर कोशिश भी कर रहे होंगे। आज की टॉपिक ये है कि पर्सनैलिटी और पर्सन में क्या फ़र्क है। अगर मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व करूँ, अपनी जनरेशन को ऑब्ज़र्व करूँ, हम लोगों की जिस तरह से ग्रूमिंग हुई है, मेरे साथ जितने भी मेरे कज़न्स और मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी भी ये देखूँ तो हम लोगों सब लोगों को एक इस तरह से पढ़ाया भी गया और इस तरह से बचपन में यही समझाया गया कि आपको किसी काबिल बनना है। काबिल बनना है और काबिल वही होता है जो कि अच्छा कमा सकता है। कि अगर तुम बाहर चले जाओगे तो तुम बहुत अच्छा कमा सकोगे और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली में तुम्हारी कामयाबी के चर्चे होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये जो एक बात है कि आपको कामयाब होना है, कामयाब नो डाउट आप सबको होना है, अपनी मॉनेटरी जो वैल्यू है ज़िंदगी के अंदर उसको इंक्रीज़ करना है और अपनी वर्थ बनानी है और वर्थ बना के आपको किसी काबिल बनना है। नो डाउट कि ये सब दुनिया की या हर घर की एक ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और वो ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने लिए तो कर लेते हैं। अब हम सेल्फ सेंटर्ड तो हो गए हैं, हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ आ गए हैं, लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उनकी जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, तो उन्होंने हम लोगों के अंदर ये चीज़ें डालने की कोशिश की है। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है कि पर्सनैलिटी और पर्सन में हमें एक अच्छे पर्सन बनाने की भी कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छे पर्सन होना चाहिए और हमारे टीचर्स की भी यही कोशिश होती है कि हम लोग जो हैं अच्छे इंसान जो हैं वो दुनिया के अंदर जाएं और अपने आप को पोर्ट्रे करें। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर आप देखो तो पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी कायदे आज़म की एक ख़ास पर्सनैलिटी है, अल्लामा इकबाल की एक ख़ास पर्सनैलिटी है। इसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक ख़ास पर्सनैलिटी कंसिडर की जाती है। इसी तरह से जो भी अपनी कौम के लिए एक अच्छा काम करता है, जो भी दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे वो याद रखा जाता है। जिस तरह से अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं और जितने भी हमारे लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, असल में जो आपका वैल्यू आप जो क्रिएट करते हो और आप जो इंसान का कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी के लिए होता है, असल में वो उसको पर्सनैलिटी बनाता है, उसकी पर्सनैलिटी को याद रखा जाता है, उसे एज ए पर्सनैलिटी याद रखा जाता है। तो मेरा भी एक मकसद है ज़िंदगी के, मुझे सिर्फ एज ए पर्सन याद ना रखा जाए जब मैं चली जाऊँ इस दुनिया से, बल्कि मुझे एक पर्सनैलिटी के तौर पे याद रखा जाए, क्योंकि पर्सनैलिटी वही होती है जिसका कोई सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होता है, जिसने किसी न किसी को सिखाया हुआ होता है। और आपको ये भी पता है कि हज़रत अली के कौल के मुताबिक आप किसी को एक भी बात अगर सिखा देते हैं या पढ़ा देते हैं तो वो आप उसके उस्ताद बन जाते हैं। या फिर आप समझ लो कि जो इंसान जो है वो किसी से एक लफ्ज़ भी सीखे तो उसको उसका उस्ताद मान लेना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम उस्ताद कौन होता है कि जो आपको एक वैल्यू बता देता है, एक चीज़ बता देता है, लेकिन आपको उसके अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तक आप शामिल नहीं करते, अपनी बिहेवियर को चेंज नहीं करते, तो उस लर्निंग का, उस कोटेशन का, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब तक नॉलेज वही होता है, लर्नड पर्सन वही होता है जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को डाल ले। जैसे आपको कोई अच्छी बात पता चली है, कोई अच्छी नई चीज़ पता चली है, तो आपकी कोशिश हो कि आप किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको डाल लें। और दूसरी बात, आपका जो कंट्रीब्यूशन है आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, बेशक आपका छोटी सी कम्युनिटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन हो, आपने एक जगह पर आपने घर के बाहर ही बेशक पानी का एक इंतज़ाम, ठंडे पानी का इंतज़ाम कर दिया हो, जहाँ पर आपके ज़हन में लोग आएंगे और गुज़रते हुए यहाँ से ठंडा पानी पीते हुए जाएंगे, वो एक आपका कंट्रीब्यूशन है अपनी एक कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे भी कुछ गरीब लोग हैं, कुछ गरीब घराने हैं, उनको आप अपने मंथली इनकम में से कुछ ना कुछ उनको दे सकते हो, जो कि लगता है आपको फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो तीसरी बात कि आपका जो आपके साथ से अटैच हुए हुए जो लोग हैं उनको आप टाइम दे सकते हो, उनके साथ बातचीत कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
جو کہ آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی دنیا میں آئیں اور ان کی دنیا میں آ کے ان کی بات بھی سنیں، تو آپ ایسے لوگوں کو ٹائم بھی دے سکتے ہو کہ اپنی جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں آپ ان کو ٹائم دے سکتے ہو۔ اب ہر کوئی آپ دیکھو گے تو موبائل فون نے ہر ایک کو انڈیویجولسٹک اپروچ کی طرف لے گیا ہے، جو کہ ایک امریکن اپروچ ہے، اور اس کو کلیکٹیوسٹ اپروچ سے ہم لوگوں کی سوشلائزیشن سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے۔ ہم لوگ موبائل کے اوپر سوشلائز کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ سب لوگ اپنی دنیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حساب سے سوشلائز کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو میں اتنی پوری دنیا کو تو نہیں کوئی بھی بتا سکوں گی، مجھے تو اپنے ساتھ والے لوگوں سے کنسرن ہے۔ تو ساتھ والے لوگوں کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے اس کو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آپ کا جو پرسنالٹی ہے، پرسنالٹی کے طور پر کیسے یاد کرتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو سب سے اچھی بات یاد رکھی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ ہاں وہ فلانا وہ بہت اچھا تھا، اور فلانے کی یہ بات، فلانے نے یہ کام کیا، اس کا یہ کنٹریبیوشن تھا، اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی، اس کی اس بات نے میری زندگی کو بدل دیا۔ تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے، آپ کوئی بھی ایک بات کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے لیے کسی کو چینج کرنے کا آپ کا مقصد چینج کر دے، اس کی زندگی کو چینج کر دے، ایک ٹرننگ پوائنٹ لے آئے اس کی زندگی کے اندر۔ تو ہر ایک کی زندگی میں ایک ٹپنگ پوائنٹ یا ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے جس کے اندر وہ بالکل مکمل طور چینج ہو جاتا ہے۔ ایک قاسم علی شاہ صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ جب تک جو ہے آپ دینے والے نہیں بنو گے، اپنا نالج، اپنا علم یا کچھ بھی، آپ کا فائنینشلی آپ کچھ اسٹرانگ ہو، آپ جب تک دینے والے نہیں بنو گے تب تک آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ نہیں بن سکے گی۔ تو آپ کی پرسنالٹی کا جو سب سے زیادہ جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے کنٹریبیوشن کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہو تھرو اینی وے، کسی بھی طرح سے آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن کرنا ہے۔ تو رمضان کا بھی وقت آ رہا ہے اور پرسوں انشاءاللہ روزے کا بھی ہے، اور سب لوگوں کی ایسے میری درخواست ہے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنی کمیونٹی سے، جو لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر لیا جنہوں نے، ان سب سے میری درخواست ہے کہ لوگ اپنی ہر طرح سے پورے سال میں اپنی رسپانسبلٹیز کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ایک پرسنالٹی کے طور پہ مرج کریں اس دنیا میں۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے، اور جس طرح سے ریڈ کلر کے لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر سبسکرائب کا بٹن دبائیے، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے جائیں، اور ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔